Je suis avec une unité spécialisée dans les drones à moins de 3 km des positions russes, près du front de la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Une cible vient d'être identifiée, les hommes ont reçu un ordre d'attaque, ils peuvent lancer une opération. La manœuvre est risquée. Une fois amorcée, les charges explosent parfois au décollage. FPV ще зараз дуже важливий, тому що ефективність дуже висока, тому що ми можемо облетіти якісь перешкоди і влучити якусь важкодоступну ціль. Кирюх, азимут 20, висота 150. L'exercice n'est pas simple. Soumis aux conditions météorologiques ou à des défaillances techniques, les drones peuvent aussi être repérés par les systèmes de surveillance russes. Бачиш, вони заглушать постійно. Сипеться, немає картинки. À tout majeur, les drones ne peuvent toutefois pas remplacer l'artillerie qui manque cruellement de moyens, insiste le commandant du bataillon. Il appelle les pays occidentaux à débloquer d'urgence davantage d'aide militaire. Без артилерії і ваших боєприпасів зберегти життя наших військових і вистояти перед ворогом буде дуже і дуже складно. Тому ми просимо наших партнерів міжнародних про системне надання військової допомоги, зокрема, і що важливо, надавати сьогодні на сьогодні, а не сьогодні на через 7 місяців. Бо коли противник розуміє, що нам прийде через 7 місяців, він вибудовує адекватну протидію тому всьому. І потім, коли ми отримуємо необхідні технічні засоби, ми на полі бою не можемо реалізувати ефективну деокупацію території, тобто контрнаступальну операцію, бо противник до тих викликів вже готовий. La zone n'est pas sûre. Les soldats nous demandent de repartir rapidement. Il faut suivre les traces creusées par les véhicules militaires ukrainiens pour éviter les mines. Nous sommes dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. 2 ans après le début de l'invasion russe, le territoire au cœur du conflit est toujours en proie à des combats acharnés. Ce qui devait être une guerre éclair s'est transformé en guerre d'attrition. Nous arrivons au centre de commandement du bataillon de drones en arrière du front. Командир першої роти, знаходимося на пункті управління саме ЮВКСП. C'est d'ici que sont coordonnées toutes les opérations de surveillance et d'attaque par drone de la brigade. Це противник тікає з того місця, по якому нанесли вогневе враження. 6 drones sur 10 atteignent leur cible. Mais l'avance technologique des Russes rend la situation de plus en plus difficile sur le champ de bataille. На жаль, в нього темпи масштабування якихось технологій значно більші, в зв'язку з більшою кількістю і можливістю ресурсів залучення. Також ускладнює життя піхотним підрозділам на передньому краю. Вони також постійно по ним також постійно завдаються удари ударними дронами, дронами камікадзе, скидами з повітря. Також знаходити цьому протидію, це також наш є виклик. Devenue électronique, la guerre fait d'autant plus de ravages. Selon les estimations, elle a tué en 2 ans quelques 100 000 soldats et plus de 10 000 civils. Après l'échec de la contre-offensive ukrainienne l'été dernier, la guerre d'usure s'enlise. Je ne suis pas autorisé à identifier ce lieu pour des raisons de sécurité. C'est un bâtiment reconverti en centre dit de stabilisation. Premier point d'accueil des blessés qui arrivent directement du front avant d'être envoyés à l'hôpital. Cible facilement repérable, le centre a été déplacé 3 fois au cours des 2 derniers mois. Les soignants n'ont reçu que quelques blessés légers lors de notre visite. Ils en accueillent parfois une centaine en même temps, et la salle d'opération réservée aux cas lourds est régulièrement saturée. What kind of wounds you see the most here? Shrapnel wounds, mostly from FPV drones or from drops from drones. The drones are shaping the battlefield now, and the Russians are active like throughout all the front line,
and due to our shell hunger, let's say, we fire like very little shells, and this is the kind of thing which allows Russians to operate more openly, more aggressive, because they know that there won't be artillery strikes in retaliation for their moves. Nous rejoignons l'une des équipes militaires d'évacuation médicale de la région de Donetsk. Il y a encore des traces de combat ici. Ils interviennent de nuit pour éviter d'être pris sous le feu constant des drones pendant la journée. Let's go one by one. Keep attention. Okay. Sans cesse sur le qui-vive, l'équipe profite ce soir-là d'un rare moment de répit. It's a good day for us because if we don't have my job, we're really happy and we have time for reading books and thinking about different things. But everything could be changed. What is the morale at the moment? Did you think it would be so long? I'm not surprised that it's such time. But the most difficult that we don't know how long it would be generally and when it would be ended. And it's a main question for anyone. Tous ici sont au front depuis le début de l'invasion russe. Tous ont perdu des proches au combat. Mais il faut tenir, disent-ils, le temps qu'il faudra. Uliana était chef d'orchestre dans l'armée de l'air. Elle a rejoint cette brigade pour servir aux côtés de son frère. Il est mort sur le front peu après son arrivée. Кожного з нас забрала щось ця війна, ці кляті росіяни. Ми мусимо стояти далі, нам нема куди йти. Це наша країна, це наш дім. Мусимо далі боротися. En 2 ans, les membres de cette unité n'ont pris que 30 jours de repos. Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, les plus chanceux avaient pu quitter le champ de bataille pour retrouver leurs proches. À l'Est, comme partout ailleurs en Ukraine, la guerre rythme désormais la vie des civils. Beaucoup sont mobilisés pour soutenir l'armée. Comme Svetlana, aux commandes d'une laverie mise à disposition des combattants dans la ville de Konstantinovka, non loin du front. Приходить дуже багато хлопців, приносять нам речі, які виходять з нуля, виходять брудні, все в болоті, буває в крові, буває в якомусь керосині чи якоїсь солярці. Приходять, для них важливо, бо це побут, який вони мають дуже маленький, тут на зоні, де немає такого, як на тупередку, де бомблять, вбивають, де вони гинуть. Вони стоять тут на передку і боронять нашу землю, боронять свою країну. Якщо ми маємо можливість їм допомогти, це треба робити. Faire laver et réparer leurs vêtements, un luxe rare pour les soldats et l'occasion d'un peu de réconfort. Воно дійсно допомагає, економить час, той, який нам потрібно для іншої справи, якої ви знаєте, захищати батьківщину. Помогают то, что всегда приветливые люди, вы видите, то есть встречают как просто как быть знакомых, как родных. Даже привітають всегда, там, помогут каким-то там кава якась, там, сладощі якісь. То есть психологично це теж допомога. Tous ici connaissent Zoya. Elle a perdu son mari et son fils aîné avant la guerre. Son plus jeune fils est mort l'an dernier sous les coups de recruteurs dans la ville occupée de Donetsk pour avoir refusé de rejoindre les rangs de l'armée russe. Zoya, elle, a dû fuir sa ville de Toretsk, bombardée par les forces russes. Gravement blessée à la tête par un éclat d'obus, cette ancienne vétérinaire doit la vie aux militaires ukrainiens. Хірург мені голову зашив і вилікував. Раз я залишилася живою, то я хочу допомагати. Моє життя тепер належить військовим і моїй державі.